Ay, gandang hapon po. Ito na naman tayo sa libreng tarpaulin printing business. Ito ay yan, 10 feet. Dual head 10 feet. Bababa tayo ng makina. Kakakuha lang natin. Okay. Wala nangyayari, ano ba ginagawa nyo? Nakaisip eh. Yan na, umandar na. Konti pa. Sigwatin mo dyan, dagol, para mabante, konting-konti. Yan na, yan na, yan na. Baba muna, baba. Konting-konti, 1 inch.